Entonces, esta es la serie de la ansiedad y sus implicaciones físicas y emocionales del hermano César Coneglian de Brasil. Esta es la predicación número 1, donde se va a hablar del funcionamiento del cuerpo y del alma. Iniciamos en el minuto 3:30 del video. Aquilo que vocês quiserem. Muito bem. Vamos começar de um jeito pesado. Não levanta a mão, não. Mas quem não... Vamos a empezar haciendo una actividad que es un poquito pesada y no voy a pedir que levanten la mano, pero les voy a hacer algunas preguntas. No último ano pensou em tirar sua vida? ¿Quién durante el último año pensó en quitarse la vida? Já sei que alguns pensaram. No tempo desse, muitos pensam. Yo ya sé que muchos lo pensaron porque es algo en lo que muchos piensan. Quem aqui já pensou que a vida podia terminar? Não em se matar, mas em a vida encerrar, Jesus podia voltar, eu podia morrer, tá bom pra tudo. Entonces, ¿quién aquí también pudo haber pensado que ya la vida tendría que haberse terminado? No necesariamente pensar en quitarse la vida, sino que ya que la vida se acabara, que ya yo me muriera o que ya el Señor Jesucristo volviera. Tudo encerrar. Alguém aqui não levanta a mão, já pensou nisso no último ano? Pero, no, está todo bien. Dice que no necesariamente tiene que levantar la mano, pero ¿quién de pronto ya pensó en eso el último año? Alguém aqui tem dificuldade de dormir? ¿Alguno de ustedes de pronto tiene alguna dificultad para dormir? Seja para pegar no sono, seja para sustentar o seu sono depois. Bien sea para conciliar el sueño o para sostener el sueño una vez ya se ha quedado dormido. Alguém aqui no último ano andou tendo crise de irritação? ¿Alguno aquí de pronto el último año ha tenido alguna crisis de irritación? ¿Alguien que se irrita fácilmente? E você quis jogar alguma coisa, não chegou a jogar? Alguém aqui anda desanimado a tal ponto de não conseguir cumprir as tarefas mínimas? Dice también que habla como algo acerca de si juzga las cosas o también si tiene alguna dificultad incluso para cumplir las tareas o las funciones más pequeñas. Se você confirma uma dessas coisas que eu estou te perguntando, Si alguno de ustedes confirma o respondió afirmativamente a alguna de las preguntas que yo estoy preguntando, os manuais de psicologia diriam que você pode estar desenvolvendo ou aquí, si usted respondió positivamente, los manuales de psicología dicen que usted puede estar desarrollando uma crise de ansiedade una crisis de ansiedad ou uma crise depressiva. o una crisis depresiva. Na psicologia, tudo é diferente da medicina. En la psicología todo es un poco más diferente que en la medicina. Porque na medicina você tem exames que você faz, e você Porque en la medicina hay exámenes que usted realiza sabe dizer pelo exame o que está acontecendo com a pessoa. y a través de ese examen usted puede determinar qué es lo que puede estar aconteciendo con una persona. Na psicologia é tudo diferente. Y en la psicología todo es Na diferente. psicologia você não tem exames. En la psicología usted no hace exámenes. Então você não tem o que a gente chama de objetividade. Entonces aquí no se ve tanto eso que nosotros llamamos de objetividad, É tudo muito subjetivo. porque todo puede ser muy subjetivo. O que é uma pessoa deprimida? ¿Qué es lo que es una persona deprimida? O que é uma pessoa ansiosa? ¿Qué es una persona ansiosa? Como que eu sei que uma pessoa está no nível de ansiedade? ¿Cómo yo sé que una persona puede estar en algún nivel de ansiedad? Como eu sei que ela saiu de um quadro de ansiedade e entrou numa crise de ansiedade? ¿Cómo yo sé que una persona salió de un cuadro de ansiedad y entró a una crisis de ansiedad, Onde ela está mais angustiada, está mais sofrida donde ella tiene más angustia, más com as sufrimiento? coisas que ela está passando, ela está começando a ter risco. Porque a raíz de las cosas que ella está viviendo, empieza a tener un riesgo. Na psicologia, a psicologia faz o seguinte, ela descreve tópicos. La psicología es diferente. La psicología lo que hace es describir algunos tópicos, Dormiu, o sea, si durmió o no durmió, está irritado, não está irritado. si está irritable o no está irritable. Ela vai descrevendo tópicos e através desses tópicos ela vai supondo Entonces ella lo que hace la psicología es empezar a describir algunos tópicos y a través de esos tópicos empieza a suponer o que está acontecendo com a pessoa. lo que está aconteciendo, lo que puede estar aconteciendo con la persona. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar ao longo dessas 6 reuniões Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer al terminar nosotros estas 6 reuniones?
sobre o funcionamento do ser humano. sobre el funcionamiento del ser humano. Eu quero me deter, em particular, Yo quiero detenerme en particular, na ansiedade e na depressão. yo me quiero detener en lo que es la ansiedad y lo que es la depresión. Então nós vamos fazer o seguinte, essa primeira reunião eu quero mostrar o funcionamento da gente, Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente en esta primera reunión. Yo quiero mostrar cómo es el funcionamiento de las personas, como é que é o funcionamento do corpo e da alma da gente. cómo es el funcionamiento del cuerpo y del alma de las personas, de Na nosotros. semana que vem eu quero falar sobre ansiedade, Y la semana que viene yo quiero empezar a hablar de lo que es la ansiedad. e aí, falando sobre ansiedade, a terceira reunião eu quero falar sobre Y ahí ya cuando empiece a hablar de ansiedad, en la tercera reunión, como não viver ansioso, voy a empezar a hablar acerca de cómo no vivir ansioso, que a Bíblia apresenta os antídotos da ansiedade. porque la Biblia nos presenta cuáles son los antídotos de la ansiedad. Depois eu quero estudar com vocês sobre lidar com a dor, Después de eso yo también quiero enseñarles a ustedes cómo lidiar con el dolor, aprender a lidar com a dor, aprender a lidiar con el dolor, porque só é ansioso porque solamente el ansioso e só é deprimido y solamente el deprimido quem ainda não aprendeu a pensar a vida es aquella persona que aún no ha aprendido a pensar en la vida e lidar com a dor da vida do ponto de vista de Deus. y a lidiar con el dolor de la vida desde el punto de vista de Dios. Então, não tem jeito. Com o pecado veio a morte, com a morte veio todo tipo de dor. Entonces, en esto no tenemos un remedio o alternativas, porque con el pecado vino la muerte y al entrar el pecado en la vida del ser humano viene todo tipo de dolores. Todo tipo de dor a gente tem. Todo tipo de dolores nosotros A tenemos. gente tem dor emocional, dor relacional, Nosotros tenemos dolores relacionales, dolores emocionales, dor familiar, dolor familiar. a gente tem dor dos desempenhos da gente, tem frustração, Nosotros tenemos dolor acerca de los desempeños de otras personas o de nosotros mismos. Tenemos tem frustraciones, perdas, tem tenemos todo pérdidas, tipo de problema nessa vida. tenemos todo tipo de problemas en esta vida. Se você não souber lidar com dor, Si nosotros no aprendemos a lidiar con el dolor, você vai estar sujeito a crises ou de ansiedade ou de depressão. vamos a estar siempre sujetos a una crisis o de ansiedad o de depresión. Então, o que a Bíblia fala a respeito de lidar com as dores? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia habla al respecto de lidiar con los dolores? O quinto estudo, eu vou estudar a depressão. Entonces, eso es como el cronograma. En el quinto estudio vamos a estudiar directamente ya lo que es la depresión. Nós vamos estudar a vida de Elias, Vamos a estudiar la vida de Elías. quando ele teve uma crise depressiva, Vamos a estudiar cuando él tuvo esa crisis depresiva, violenta, onde ele pediu para si a morte. donde él pidió para sí mismo la muerte. E o último estudo da gente Y en el último estudio de vai nosotros, ser um estudo sobre nós aprendermos a ser filhos de Deus. y en el último estudio nosotros vamos a ver cómo aprender a ser hijos de Dios. E é com esse versículo, eu quero começar com vocês com o último versículo que eu vou estudar. Y con ese último versículo yo quiero empezar con ustedes hoy. Vamos a empezar con ese último versículo que vamos a estudiar. O último estudo nosso. Abram, por favor, O sea, en el estudio va a empezar con el versículo que se va a utilizar en el último estudio. em João, capítulo 8. Entonces vamos a ver Juan capítulo 8. Versículo 32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entonces capítulo Juan 8 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O que liberta, de acordo com as Escrituras? Entonces, ¿qué es lo que significa ser liberto o ser libre de acuerdo a las escrituras? A verdade. La verdad. A Bíblia apresenta a verdade sob dois ângulos. La Biblia presenta la verdad desde dos ángulos. Cristo é a verdade. Cristo es la verdad. Porém, a verdade dele revela a verdade minha, Sin embargo, la verdad de Él revela mi verdad, de quem eu sou. de quien yo en realidad soy. Então, há dois ângulos na verdade. Entonces, esos son esos dos ángulos de la verdad. Duas facetas na verdade. Dos facetas de la A verdad. verdade de quem Cristo é La verdad de quién es Cristo e a verdade de quem eu sou. y la verdad de quién soy yo. Quando eu olho para ele, eu vejo quem eu sou. Cuando yo lo miro a Él, en realidad puedo ver quién soy yo. Porém, vejam o versículo 36. Sin embargo, miremos en el versículo 36. Olha o que diz.
diz: Mira lo que Se, dice. pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entonces, si el Hijo los liberta, en realidad o verdaderamente podrán ser libres. Ele disse no início assim: E conhecereis a verdade vos libertará. Entonces él dice en el inicio así, y conoceréis la verdad, y la verdad los libertará, o la verdad los hará libres. Mas no 36, olha o que ele diz: Pero en el 36 mira lo que dice. Se, pois, o Filho. Si, verdad, si el Hijo, O Filho aí está escrito em letra maiúscula. y si ven ahí, el Hijo está escrito con letra mayúscula. Entonces el capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí el último énfasis que está haciendo el hermano es que Hijo aparece con H mayúscula. Continuamos. Porque se refere a Jesus. Porque ahí se está refiriendo a Jesús. Se, pois, o Filho vos libertar, Entonces, si pues el Hijo los liberta, verdadeiramente sereis livres. verdaderamente seréis libres. Prestem atenção. O texto podia dizer: Presten atención, el texto podría Se, decir, pois, Jesus vos libertar, podría decirlo así, si pues Jesús los liberta, verdadeiramente sereis livres. verdaderamente seréis libres. O Espírito podia ter dito: Se, pois, o Cristo vos libertar, Entonces, el Espíritu también había podido haber dicho, si pues Cristo los liberta, verdadeiramente sereis livres. verdaderamente seréis libres. O Espírito podia ter usado: Se, pois, Jesus Cristo vos libertar, O el Espíritu Santo también había podido haber utilizado, si Jesucristo los liberta, vocês vão verdadeiramente ser livres. ustedes verdaderamente van a ser Mas libres. aprove o Espírito falar o quê? Pero el propio Espíritu, ¿cómo lo habló aquí? Se, pois, o Filho. Si pues el Hijo. Por quê? ¿Por qué? Porque nós só somos plenamente livres Porque nosotros vamos a ser plenamente libres na realidade de filhos. en la realidad de que somos hijos. Se você não aprender a ser filho de Deus, Si usted no aprende a ser hijo de Dios, você sempre vai ser escravo de algum pensamento ou de alguma emoção. usted siempre va a ser esclavo de algún pensamiento o de alguna emoción. Só é plenamente livre Solamente se es plenamente libre quem vai aprendendo a ser filho de Deus. aquel que va aprendiendo a ser hijo de Dios. Vocês estão entendendo? ¿Se están entendiendo? Todos nós, no novo nascimento, a gente nasceu de novo e a gente então é livre. Todos nosotros en el nuevo nacimiento, nosotros nacimos de nuevo y ya somos libres. Mas a gente não é verdadeiramente livre. Pero nosotros no somos verdaderamente libres. Porque eu tenho que ver, eu tenho que aprender em cada área da vida a viver Porque es que yo tengo que ver y tengo que aprender en cada área de la vida. como o filho de Deus. Tengo que aprender a ver como hijo de Dios. Eu tenho que aprender a pensar o meu sustento do ponto de vista do filho de Deus. Yo tengo que aprender a pensar en mi sustento desde el punto de vista del Hijo de Dios. Eu tenho que aprender a olhar minhas relações afetivas do ponto de vista do filho de Deus. Yo tengo que aprender a mirar cómo son mis relaciones afectivas desde el punto de vista de que soy hijo de Dios. Eu tenho que aprender a olhar meu pai e minha mãe do ponto de vista do filho de Deus. Yo tengo que aprender a mirar a mi papá y a mi mamá desde el punto de vista de que soy hijo de Dios. Quando eu aprendo a pensar a vida do ponto de vista do filho de Deus, Cuando yo aprendo a pensar la vida desde el punto de vista del Hijo de Dios, nós somos verdadeiramente livres. nosotros seremos verdaderamente libres. Então, todo ansioso e todo depressivo, ele tem lutas dentro dele com a Entonces, toda persona que es ansiosa y depresiva tiene luchas dentro de él mismo, filiação. porque tiene problemas con su filiación, o sea, con saber quién es su padre o cuál es su filiación. Ele não aprendeu ainda em determinadas áreas da vida dele Él aún no ha aprendido cómo esas determinadas áreas en la vida de él, a ter o coração dele completamente descansado no seu Pai Celeste. hasta que él tenga un corazón completamente descansado en su Padre Celestial. A questão da paternidade é a única questão que é capaz de tirar a ansiedade da gente. Esta cuestión de la paternidad es la única cuestión que puede quitar la ansiedad de nosotros. Então, se eu me vejo como filho de um Deus amoroso, Entonces, si yo me veo como hijo de un Dios amoroso, bendito, bendito, soberano, soberano, cuidadoso, cuidadoso, meu coração encontra pleno descanso. mi corazón va a encontrar un pleno descanso. Se eu não me vejo assim, Sí, pero si yo no me veo así, meu coração vai ser tomado por algum tipo de angústia, mi corazón va a ser tomado por algún tipo de angustia, por algum tipo de sofrimento. por algún tipo de sufrimiento. Mas vamos
vamos lá, deixa eu perguntar para o pessoal que está transmitindo. Se eu sair daqui e andar um pouquinho, atrapalha a transmissão? Entonces, bueno, vamos allá. Entonces aquí él le está preguntando a la persona que está haciendo la grabación que si él se sale, lo puede captar la cámara. Atrapalha, tá bom. Só para eu saber então se eu posso andar ou não. Entonces él quería saber si se podía mover en el espacio que tenía o no. Abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses Versículo capítulo 5, 23. Primera Tesalonicenses 5, 23. Nos manuais de psicologia, 1 Tessalonicenses 5, 23. Nos manuais de psicologia, nós temos uma distinção sobre os transtornos de ansiedade e os transtornos que eles chamam de humor. Entonces, aquí en los manuales de psicología nosotros tenemos una distinción o una diferenciación entre lo que son los trastornos de ansiedad y los trastornos de Ou os humor transtornos depressivos. o los trastornos depresivos. A pessoa está com humor baixo. La persona puede estar con un humor o con un ánimo bajo, Nas escrituras, o que as escrituras são a nossa base? pero aquí nosotros vamos a ver las escrituras porque las escrituras son nuestra base. A ciência, quando ela é definitiva, La ciencia cuando es definitiva, quando ela já é exata, cuando es exacta, ela está de acordo com as escrituras e não o inverso. entonces cuando la ciencia es definitiva y es exacta, siempre va a estar acorde a las escrituras. No es al Então a revés. ciência vai estar de acordo com o que as escrituras dizem. La ciencia siempre debe estar de acuerdo con lo que las escrituras dicen. Nas escrituras, Jesus tratou de uma única doença. Pero en las escrituras Jesús trató acerca de una única dolencia o acerca de una única enfermedad, Se é que eu posso colocar assim. si es que yo lo puedo poner de esa manera. Qual a única doença que Jesus tratou? ¿Cuál es la única enfermedad que el Señor trató? Ansiedade. La ansiedad. Então guardem isso. Entonces guarden ahí eso. A depressão, ela deriva de um quadro ansioso. La depresión deriva de un cuadro de ansiedad o de un cuadro ansioso. Então todos nós que estamos aqui temos uma tendência ansiosa. Entonces todos nosotros los que estamos aquí tenemos una tendencia ansiosa. Todos Todos. que estamos aqui temos uma tendência ansiosa. Todos los que estamos aquí tenemos una tendencia ansiosa. Não há nenhum de nós aqui que não seja ansioso. No hay ninguno de nosotros aquí que no sea ansioso. Nenhum de nós. Ninguno de nosotros. Todos nós aqui o somos. Todos nosotros aquí lo somos. Em graus variados, En diferentes grados, em manifestações diferentes, con manifestaciones diferentes, mas todos nós aqui somos ansiosos. pero todos nosotros aquí somos ansiosos. Mas nem todos nós aqui temos uma tendência à depressão. Pero no todos aquí tenemos una tendencia depresiva. Porque a depressão é uma das formas da ansiedade aparecer. Porque la depresión es una de las formas en que se manifiesta esa ansiedad. Mas não é um quadro que a Bíblia vai trabalhar de forma extrema. Pero no es un cuadro que la Biblia vaya a trabajar de una manera extrema. Não é. A Bíblia menciona, não a palavra depressão, mas ela menciona os sintomas da depressão. Entonces vamos a ver que la Biblia, a pesar de que no menciona con la palabra depresión, ella menciona los síntomas de lo que es una depresión, O desânimo, que es el desánimo, o abatimento, que cuando se siente abatido, a falta de vigor, falta de energía, falta de vigor, a prostração física, alguna frustración o postración física, o sono alterado, alteración del sueño, a alimentação alterada, alteración en la alimentación, irritação. irritación. Todos esses sintomas próprios da depressão, a Bíblia menciona. Todos esos síntomas que son propios de la depresión, la Biblia los menciona. Porém, Sin embargo, guardem isso. guarden eso. A Bíblia trata de uma única doença. Pero la Biblia, a pesar de todo eso, trata solamente de una única enfermedad. Uma única. Solamente una. Que doença é essa? A doença chamada ansiedade. Y esa dolencia es esa dolencia que se llama ansiedad. Ou como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, O como lo vamos a ver un poquito más adelante, uma atitude que a gente pode ter na vida. que es una actitud que la gente puede tener en la vida. Uma atitude um pouco mais ansiosa. Que es una actitud un poquito más ansiosa. Vocês querem ver como todos nós aqui somos ansiosos de uma ou de outra forma? Entonces, ¿ustedes quieren ver cómo es que nosotros podemos ser ansiosos de una u otra forma? Alguém aqui é compulsivo? ¿Alguien aquí es compulsivo? Faz coisa em excesso? ¿Hace alguna cosa en exceso? Esporte, ¿Algún deporte? comida, ¿Comida? trabalho, ¿Trabajo? sono. ¿Sueño? Alguém aqui é compulsivo?
¿Alguien aquí es compulsivo? Levanta a mão. Levante la mano. Ahora sí. Só? Tá aqui os ansiosos. Um grupo. Entonces aquí hay unos ansiosos en este grupo. Vamos um pouquinho mais. Vamos a ver un poquito más. Alguém aqui é perfeccionista? ¿Alguien aquí es perfeccionista? Nossa! Calma, eu vou pedir pra vocês levantarem a mão. Aquí al parecer ya muchos levantaron la mano. Y él dijo, ¡ay! Perfeccionista ele é fiel, olha, nem pedi, ele já. Tá. Entonces dice, los perfeccionistas son fieles. No les pedí que levantaran la mano y ya la habían levantado. Alguém aqui é perfeccionista? Levanta a mão. Deixa eu ver. Aí um outro tanto de ansioso. Entonces ahí todos ellos, los que levantaron la mano cuando él pidió que levantaran la mano, quienes eran perfeccionistas, ese es otro grupo de otros ansiosos. Alguém aqui é rígido? ¿Alguien aquí es rígido? Tem que ser do jeito que ele quer. Que las cosas se tienen que hacer de la manera en que ellos quieren. Não pode ser de outra maneira. No, y no hay, o sea, tiene que ser así, no hay de ninguna otra manera. Levanten la Olha mano. lá. Vocês estão vendo que a gente não vai escapando? Entonces sí se están dando cuenta que no hay manera de que alguno de nosotros escapemos de ser ansiosos. Alguém aqui tem toque? Nossa. Alguien aquí tiene, ese sí no sé qué es toque. Precisa ir lá, ficar vendo as coisas, olhando revendo as coisas, olhando porta 2 vezes. Ah, ok, ya, es una persona que tiene que estar verificando las cosas. Entonces, que las tiene que ver 2 veces, tiene que ir a revisar 2 veces si la puerta está cerrada, tiene que ir a mirar varias veces si en realidad hizo las cosas. Dando 2 passinhos, Entonces, dando de a 2 pasitos. não pisando no friso. Las personas que van caminando y no pisan las líneas. Tem gente aqui que é desse jeito? De pronto hay personas aquí que sean de esa manera. Olha lá. Não tem jeito. Entonces hay otras personas que levantaron la mano. Entonces era una manera de demostrar que no hay nadie que no sea ansioso. O sea, todos entramos en esa... A todos nos aplica esta información. Todos nós vamos cair num quadro ou outro de ansiedade. Todos nosotros hemos caído de una manera u otra en algún cuadro de ansiedad. Então não há ser humano que não seja ansioso. Entonces no hay ser humano que no sea ansioso, Num grau ou outro. bien sea en un grado o en otro. O que acontece? Do mesmo jeito que eu perguntei dos perfeccionistas, dos compulsivos, dos rígidos, dos que têm toque. Entonces, ¿cómo acontece esto? Así como yo ya lo pregunté, de los perfeccionistas, de los rígidos, de los compulsivos, de los que tienen que estar verificando o confirmando las cosas. Do mesmo jeito que eu perguntei dessas pessoas, Entonces, de esa misma manera en que yo pregunté acerca de estas personas, eu iria perguntar dos depressivos. de esa misma lo voy a preguntar para los depresivos. Alguém aqui é desanimado? ¿Alguno de aquí es desanimado? Alguém aqui é procrastinador? Quem aqui é procrastinador? ¿Alguien aquí es procrastinador? ¿Saben qué es procrastinación? Cuando uno pospone y pospone las cosas. Y uno las hace y las va dejando para después y para después. Credo, que palavrão é esse? Vamos lá. Entonces, ¿pero qué palabra es esa? Ya vamos allá. Adia as coisas. Mamãe e papai dizem assim, filho, vai lá fazer isso. Já, já. Perdón, es que me adelanté a la explicación. Él mismo iba a explicar lo que era la procrastinación. Entonces aquí dice que el hermano, el papá o mamá le dicen al hijo, chico, ve y por favor haz tal cosa. Y él, sí, ya voy, ya voy. Agora não. No, ahora ya no. Daqui a pouco. Ya en un ratito, ya voy. Alguém aqui é assim ou já foi assim? Levanta a mão. ¿Alguno aquí ya fue así o es así? Por favor. Levante la mano. São indícios de quadro depressivo. Esos son indicios de cuadros depresivos. Então, todos nós somos doentes. Entonces nosotros aquí todos estamos enfermos. A boa notícia para minha profissão é que não vai faltar trabalho nunca. Entonces aquí dice que, bueno, está haciendo como una referencia de que es como si no tuviéramos alguna esperanza o algo así. Assim, eu pego de vez em quando os pais fazendo algumas coisas com os filhos que eu dou uma risada e eu penso, gente, olha, que bom que minha filha fez essa profissão, não vai faltar trabalho. Né? Aquí piensan que de pronto algunas personas se van a escapar con alguna profesión. No, menos mal mi hijo no va a ser así, pero no, nadie va a escapar. Não vai ter jeito. Então, No hay manera de que puedan escapar de este diagnóstico. todos nós vamos ter essa tendência. Agora, 1 Tessalonicenses 5:23, Entonces todos nosotros vamos a tener esa tendencia. Ahora sí vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Tesalonicenses. Eso es Timoteo. diz assim, e o mesmo Deus da paz Entonces aquí dice, el mismo Dios de paz vos santifique em tudo. los santifique en todo.
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Entonces el versículo completo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Versículo 24. Então ele está dizendo assim, Entonces aquí él está diciendo así. que o ser humano, ele é um ser humano dividido em três partes. Aquí está diciendo que el ser humano es un ser humano que está dividido en tres partes. Ele tem um espírito, Él tiene un ele tem espíritu, uma alma tiene un alma e ele tem um corpo. y tiene un cuerpo. Tá? ¿Ya? Os estudiosos, os teólogos, dizem que o homem ou tem duas partes apenas, por Entonces algunos estudiosos, algunos teólogos dicen que el hombre apenas tiene dos partes. quê? Porque a palavra espírito e alma, elas se misturam. Entonces ellos, ¿por qué explican eso? ¿Por qué dicen ellos eso? Porque la palabra espíritu y alma se hacen como una mezcla. Entonces se pueden confundir ao longo das escrituras. a lo largo de todas las escrituras. Às vezes está falando a palavra espírito, mas está se referindo a uma função que é da alma. Porque a veces pareciera que como que estuviera hablando del espíritu, pero se refiere a una función que es del alma. Às vezes usa a palavra alma e está se referindo a uma função que é do espírito. Y a veces utiliza la palabra alma, pero se está refiriendo a alguna función que es del espíritu. Então as duas palavras se fundem. Entonces pareciera que esas dos palabras se fundieran. Para fins de estudo, nós vamos separar as três coisas. Eu, Pero para nuestros fines de estudio nosotros vamos a hacer la separación de esas tres cosas. particularmente, entendo que são três partes inseparadas, Entonces yo particularmente entiendo que son tres partes que no se pueden separar, apesar de que duas são muito próximas. a pesar de que dos de ellas son muy cercanas. Então, eu e você temos três partes dentro de nós. Entonces usted y yo tenemos tres partes dentro de nosotros. A primeira, La nós primera. temos um espírito. Nosotros tenemos un espíritu. Esse espírito é a parte que toca a Deus. Ese espíritu es aquella parte que toca a Dios. É aquela parte que tem a ver com Deus, onde essa parte ela é imaterial, Y es esa parte que tiene como esa vida con Dios. Y es una parte que es inmaterial, o sea, que no es tangible. a gente não pega, La gente no lo podemos a coger, gente não consegue tocar ela, no conseguimos tocar esta parte. ela é imaterial. Es una parte inmaterial. Então, ela tem uma relação direta com Deus. Entonces, esta parte es la que tiene una relación directa con Dios. Por exemplo, a gente sabe que o espírito tem duas funções, pelo menos essas duas funções muito claras dentro dela. Por ejemplo, nosotros sabemos que el espíritu tiene dos funciones que son muy claras dentro del espíritu. O espírito tem consciência El espíritu tiene conciencia e o espírito tem intuição. y el espíritu tiene intuición. É muito comum as mulheres. Es muy común en las mujeres. Nós temos aqui uma ou outra mulher aí, que não é do grupo de jovens aí. As mulheres um pouquinho mais velhas já tiveram aquela intuição sobre alguma coisa da vida familiar? Entonces aquí le está haciendo un llamado a las mujeres que no que no están necesariamente en el grupo de jóvenes, sino que son mujeres un poquito mayores que han tenido algunas intuiciones dentro de su contexto familiar. Gente, tô com meu coração apertado. Hermanos, yo tengo mi corazón apretado. O que é intuição? A ¿Qué es lo que es la intuición? intuição é uma ferramenta do espírito. La intuición es una herramienta del espíritu. É uma ferramenta que habita dentro do espírito nosso. Es una herramienta que utiliza el Espíritu Santo en nosotros. Você não toca, você não pega, porque o espírito é imaterial. Usted no lo puede coger, no lo puede agarrar, pero porque es un espíritu, es algo inmaterial. O que é intuição? Entonces, ¿qué es lo que es la intuición? É uma forte convicção, Es una fuerte convicción, é uma forte certeza de que es una certeza muy fuerte de que existe algo. você sabe de algo, mas você não sabe dizer o que é aquele algo. Usted sabe que hay algo que hay ahí, pero no sabe cómo explicarlo. Mas você tem uma íntima convicção de um algo. Pero usted tiene esa fuerte convicción, una íntima convicción de que ahí hay algo. Então você intui. Quantas vezes uma esposa vira para o marido, eu acho que você não devia ir viajar. Es algo que se tiene ahí, una convicción que se tiene interiormente. Entonces, ¿cuántas veces la esposa no mira al esposo y le dice, ay, yo siento que usted no debería ir por allá? Acho que você devia ficar. Usted tendría mejor se quede. Ela está tendo uma intuição, ela não sabe explicar o porquê, Entonces, ella está teniendo una intuición, aunque no sabe explicar por qué, não sabe dizer o porquê, no sabe decir el por qué, e aquilo é uma coisa que está ocorrendo dentro do espírito dela.
Y esto es algo que está ocurriendo dentro del espíritu de ella. né? É uma ferramenta do espírito. Então essa primeira Entonces, esta es una herramienta del espíritu. parte nós vamos pôr aqui num cantinho porque ela não é o nosso alvo nesse momento. Então Entonces, esta primera parte que nosotros estamos tratando, la vamos a dejar por aquí a un ladito porque no es la parte que nosotros vamos necesariamente a tratar. nós temos um espírito. Pero es para nosotros tener la claridad que tenemos un espíritu. Mas nós também temos uma alma. Pero nosotros también tenemos un alma. E a palavra alma e o vosso espírito, alma e corpo Y esa palabra alma ahí donde dice vuestro espíritu, alma y cuerpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. sean conservados íntegros e irreprensibles. O corpo é outra parte que é fácil da gente ver. Entonces, el cuerpo es otra de las partes que nosotros sí podemos ver. Tem o espírito, segura aí a alma, Entonces, tenemos ahí el espíritu, tengan ahí pendiente el alma e tem o corpo. y tenemos el cuerpo. O corpo é a parte física. El cuerpo es esta parte física. É aquela parte que a gente vê. Essa é material. Es esa parte que nosotros vemos, es esa parte que sí es material. Essa a gente vê e a gente toca. Esa nosotros sí la podemos ver y la podemos tocar. O corpo é a parte nossa que se relaciona com essa vida. Entonces, el cuerpo es esa parte nuestra que se relaciona con esta vida. É pelo nosso corpo que nós aprendemos as coisas da vida e jogamos para dentro de nós. Es por causa de este cuerpo que nosotros podemos juzgar o discernir las cosas de la vida y tomarlas para nosotros. O corpo é como se fosse uma antena. El cuerpo es como si fuera una antena. É por ele Es a través de él que eu consigo jogar as coisas para dentro de mim. que yo consigo juzgar o discernir las cosas para dentro de mí. Então, digamos que eu fosse cego e eu tocasse isso daqui. Entonces, digamos que yo soy ciego, pero estoy tocando esta superficie de aquí. Eu ia por tato Y entonces, a través del tacto, imaginar o que podia ser isso daqui. yo puedo empezar a imaginar qué es lo que es esto que está aquí. A gente vai aprendendo a saber o que são as coisas. Então, o meu Entonces, nosotros podemos ir aprendiendo lo que son las cosas. tato está fazendo a leitura Porque mi tacto está haciendo esa e lectura está jogando informação para minha mente. Então, o corpo y está discerniendo o llevando esta información para mi mente. também é uma parte muito fácil, muito tranquila da gente entender, a parte material. Entonces, esta parte del cuerpo también es una parte muy fácil para que nosotros podamos entender y es aquella parte que es material. Mas e a alma? Pero entonces ahora sí vamos a ver qué con el alma. O que é a alma ¿Qué es lo que es el alma da gente? de nosotros? Deixa eu explicar para você uma coisa. Yo quiero explicarle aquí una cosa. O português ele é uma língua restrita em alguns aspectos. El portugués es una lengua o un idioma que está restringido en algunos aspectos. O grego é uma língua extremamente rica. Y el griego es una lengua o un idioma que es extremadamente rico. Então, a palavra vida, que é traduzida para nós na Bíblia, ela é Entonces, esta palabra Biblia que fue traducida de esta manera para nosotros en la Biblia, só traduzida por vida. nosotros simplemente la tradujimos o la tradujeron como vida. Por exemplo, em Gênesis, Por ejemplo, en Génesis, Deus plantou a árvore da vida. Dios puso o plantó el árbol de la vida. E Jesus, em João 10, ele diz assim, Y Jesús en Juan 10 dice así: eu sou o bom pastor. Yo soy el buen pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ele vira e ele diz. Él se gira y les O dice. mercenário, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Y el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y yo vine para que ustedes tuvieran vida. E a tenham em abundância. Y que la tengan en abundancia. O bom pastor dá a sua vida. Tudo está traduzido para nós por vida. El buen pastor da su vida y así como nosotros lo hemos visto, todo es traducido para nosotros como vida. Em João 10. Porém, no original En Juan 10, pero sin embargo en el original, grego, nós temos 3 palavras para vida. en el griego nosotros tenemos 3 palabras para vida. A primeira, La primera, bios, que es bios. da onde deriva a palavra biologia. Bios, que es de donde se deriva la palabra biología. Bio é o quê? A vida natural. ¿Y qué es bio? Es la vida natural. Isso aparece em alguns textos da Bíblia. Y esto aparece en algunos textos de la Biblia. O segundo original é psique, La segunda palabra, según el original, es psique, da onde deriva a palavra psicologia. que es de donde deriva la palabra psicología. Psique é vida da alma. Psique es la vida del alma. Ou seja, é a vida natural.
é a vida de quem eu sou. O sea, es esa vida natural, es la vida de quién soy yo. Então, o César, ele tem uma psique. Entonces, yo, César, tengo una psique. Ele é uma pessoa. Él es una persona. Ele tem pensamentos, Él tiene ele pensamientos, tem afetos, él tiene ele afectos, tem vontades. él tiene voluntad. Esse é o César. Ese es Psique. César. E a Psique. última expressão para a palavra vida no grego Y la última expresión para la palabra vida en el é griego zoe, es zoe, que significa a vida de Deus. que significa la vida de Dios. Então, só anotem aí, depois vocês vão até João 10, eu Entonces solamente anótenlo ahí, después vamos a ver en Juan 10, vou só citar o texto. pero pues les voy a citar el Jesus texto. diz assim: Jesús dice así: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Eu vim para que tenham vida, Y yo vine para que tengan vida, e vida em abundância. y vida en abundancia. Eu vim para que tenham zoe, Yo vine para que tengan un zoe, vida de Deus, que es la vida de Dios, e vida em abundância. y vida en abundancia. Zoe em abundância. Eso es lo que significa el zoe, la vida en abundancia. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. El buen pastor da su vida por las ovejas. O bom pastor dá a sua psique pelas suas ovelhas. El buen pastor da su psique por las ovejas. Então, em Jesus, o que ele fez morrer? Ele fez morrer a alma dele. Entonces, en Jesús, ¿qué fue lo que él hizo morir? Él hizo morir el alma de él. Tudo que ele era na alma dele, ele fez morrer. Todo lo que él era en su propia alma, él lo hizo morir. Então, o que é a nossa alma? Entonces, ¿qué es lo que es nuestra alma? Presta atenção. Faz esse móvel. Eu vou fazer um movimento para você. Eu quero que Entonces, presten aquí atención porque yo quiero hacer un movimiento o un ejemplo para ustedes. você decore ele. Nós vamos repetir ao longo das 6 reuniões. Es algo que nosotros vamos a estar repitiendo durante las reuniones. O que é a alma do César? É o que ele pensa, o que ele sente e o que ele decide. Entonces, él está haciendo este movimiento y es un movimiento que él está enseñando. Primero lleva sus manos hacia la frente, después lleva sus manos hacia el pecho y después lleva sus manos hacia el frente. ¿Qué significa este movimiento? Que eso es lo que significa el alma, que es lo que él piensa en la frente, lo que él siente en el pecho y lo que él decide. O sea, como mente, sentimientos y voluntad, algo así. Es el movimiento que él acaba de hacer. O que é a alma minha e sua? É o meu pensamento, Entonces, ¿qué es lo que es el alma, la mía y la suya? El pensamiento, é a minha emoção mi e a emoción minha vontade. y mi voluntad. Entonces, mente, bueno, las manos en la frente, las manos en el pecho y las manos hacia el frente. Vai lá. Pensamento, Entonces, nuevamente, emoção e vontade. pensamientos, emoción y voluntad. Diz aí pro teu parceiro, quem está aí do teu lado. O que é a alma da gente? Entonces, aquí les está preguntando que cada uno le pregunte a su compañero del lado que qué es lo que significa el alma de la gente, de las personas. Entonces, ahí ellos están haciendo ahí el... No lo están mostrando, pero... Você tem determinados pensamentos, Usted tiene determinados pensamientos, você tem determinadas emoções usted asimismo tiene determinadas emociones e você tem determinadas vontades, y tiene así de esa misma manera una determinada voluntad. certo? Eu tenho texto para mostrar tudo isso daqui para vocês. Y yo, eso es cierto, yo se los voy a mostrar aquí con base en el texto, se los voy a mostrar todo a ustedes. Mas se a gente for fazer, nós não vamos ter tempo de abrir Pero si nosotros lo hacemos aquí, tampoco vamos a tener todo el tiempo para hacerlo. todos os textos. Mas tem textos que mostram Entonces vamos a mostrar algunos textos que lo muestran. que isso é a alma de uma pessoa, queridos. Entonces, y sabemos que hay unos textos que muestran que eso es lo que significa el alma de la persona. Na psicologia, primeiro, segundo ano de psicologia, você vai estudar esse tipo de coisa. Y cuando usted empieza a estudiar psicología, lo que estudia más o menos en el primero y segundo año, va a estudiar es prácticamente esto. A ciência só confirma o que as escrituras dizem. La ciencia básicamente solamente está confirmando lo que ya las escrituras dicen. Só confirma o que a Bíblia vem dizendo. Solamente confirman lo que la Biblia viene diciendo. Solamente que todos los textos para soportar esto, lo que es la mente, las emociones y la voluntad, tomarían muchísimas reuniones para poderlo explicar, pero nosotros lo podemos ver
claramente en muchos textos de las escrituras que eso es lo que significa el alma. Então, a alma do Wagner, do Ricardo, é o que eles pensam, é o que eles sentem e é o que eles decidem. Entonces aquí el alma de Warner, de Ricardo, de cada uno de ustedes es lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten y lo que ustedes deciden. Digamos que o Ricardo fosse ansioso e o Wagner deprimido. Entonces, supongamos que Ricardo aquí es ansioso y Warner es deprimido. Digamos. Supongamos. O que estaria ocorrendo com a alma deles? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo con el alma de ellos? No Ricardo, para ele ser ansioso, o que tem predomínio? O pensamento. En Ricardo, a raíz de que él es ansioso, ¿qué es lo que está teniendo, qué es lo que está predominando en él? Su pensamiento. No Wagner, para ele ser ansioso, o que tem predomínio? O afeto. Y en Barnett, en la expresión de su ansiedad, que fue la depresión, ¿qué es lo que está teniendo, qué es lo que está predominando en él? Sus afectos. Vocês estão conseguindo entender? Y si están empezando a conseguir entender. Quem que deprime? Quem carrega mais no afeto. ¿Y quién entonces es el que se deprime? El que sus afectos estén más cargados, que tenga más carga en sus afectos, en sus Quem que é emociones. mais ansioso? ¿Y quién es el que tiende a ser más ansioso? Quem carrega mais no pensamento. Quien tiene sus pensamientos cargados. E a vontade? Y la voluntad, A vontade é só a ponta final de conta. Nós vamos fazer tudo aquilo que o pensamento e a emoção decidiram. y ya la voluntad viene siendo como el desenlace de estos dos, porque la voluntad es lo que se decidió primero en la mente, pasó por la emoción y llega a ser una voluntad, llega a ser nuestra voluntad. Aquilo que você colocar na mente e no afeto é o que você vai fazer. Aquellas cosas que usted ponga en su mente y en sus afectos es lo que usted va a terminar haciendo. Então, a alma nossa corresponde ao nosso pensamento, à nossa emoção e à nossa vontade. Entonces nuestra alma corresponde a nuestro pensamiento, a nuestra emoción y a nuestra voluntad. Tá ficando claro isso ¿Sí está quedando claro esto para você? para usted? Então, quem aqui vai carregar mais em ansiedade? Entonces, ¿quién aquí va a cargar más en este aspecto de la ansiedad? Gente, essa criançada que tá vindo aí, nova, é tudo turbinado. Eles nasceram ligados em 220. Tô certo? Ahí está colocando algún ejemplo con un niño, entonces esperemos a ver qué termina de decir. Via de regra, não todos, mas via de regra. Já levantamos a hipótese da alimentação, tem muito hormônio. Mas olha o que a ciência vem descobrindo. A ciência vem descobrindo que as crianças estão recebendo informação muito cedo. Entonces aquí nosotros cuando vemos un niño pequeñito, nosotros ya tenemos algunas cosas estipuladas de que ya tienen que ser así. Entonces tenemos ciertas cosas estipuladas para ciertas, como ciertos parámetros que ellos deben seguir. Pero ¿qué es lo que la ciencia dice? La ciencia también está diciendo que ellos están absorbiendo información mucho antes de que ellos conozcan esas cosas establecidas. É muito cedo. Desde muy temprano ellos ya están aprendiendo o captando algunas cosas. E o cérebro delas não está suportando. Y el cerebro de ellos es como si no lo pudiera soportar. Por que elas são agitadas? Está trabalhando num ritmo mais alto do que deveria. Y entonces, ¿por qué los niños a veces son así como muy agitados? Porque su cerebro está trabajando en un ritmo más agitado de lo que debería estar trabajando. E aí não tem condições de fazer o corpo de uma criança dessa ficar quieta. Entonces, cuando eso está pasando en el cerebro del niño, no hay manera de que el cuerpo se quede quieto, porque su mente va, o sea, lo que él haga con su cuerpo es algo que él ya está trabajando en la mente. Y si está trabajando a una velocidad más de la que le corresponde, entonces el cuerpo también va a pesar, como los niños, creo yo que son como los hiperactivos. Por quê? Porque o cérebro está trabalhando num ritmo maior do que deve. ¿Y por qué pasa esto? Porque el cerebro de él está trabajando en un ritmo mayor de lo que debe trabajar. Deixa eu fazer uma pergunta. De 0 a 10. Entonces yo les voy a hacer una pregunta de 0 a 10. 0, você está morto. En 0 usted está muerto, Você não pensa. usted no piensa. 10, você pensa muito. Y 10 usted piensa muchísimo. Dá uma nota para o teu fluxo de pensamento. Dese usted una nota para su nivel de pensamiento. Deu? Fala para quem está do teu lado. Si ya se la dio, entonces dígasela al que está al lado.
Alguém aqui deu mais do que 10? ¿Alguien aquí de pronto se dio una nota más alta que 10? Teve um outro aí. Alguém aqui deu abaixo de 6? ¿Alguien aquí de pronto Levanta a tuvo mão. una nota debajo de 6? Levanten la Olha. mano. Alguém aqui deu entre 6 e 8? ¿Alguien aquí de pronto dio entre 6 y 8? Levanta a mão. Levanten la mano. Quem deu acima de 8? Levanta a mão. ¿Quién dio por encima de 8? Quem não levantou a mão? ¿Y quién no levantó la mano? Está no estado zero, Alfa. Pelo menos aqui, né? A pesar de que aparentemente está muerto, sigue estando aquí. Bueno, Tá. Deixa aí. Você está entendendo o que é a sua alma? ¿usted sí está entendiendo Então, qué es lo a que alma significa su alma? sua vai funcionar da seguinte maneira. Entonces, su alma va a funcionar de la siguiente manera. A mente recebe e a mente vai determinar pelo afeto o que ela deve sentir. Entonces, la mente va a recibir y aquella mente también va a determinar qué es lo que va a sentir. Deixa eu colocar algumas informações que são importantes de eu abrir mais 2, 3 textos bíblicos para vocês. Entonces, permítanme, yo voy a colocar aquí alguna información importante y voy a abrir aquí más o menos de 2 a 3 textos bíblicos para ustedes. O que a ciência descobriu a respeito do funcionamento do cérebro da gente? Entonces, ¿qué fue lo que la ciencia descubrió acerca del funcionamiento del cerebro de nosotros? O cérebro é a última fronteira da medicina. El cerebro es la última frontera de la medicina. Foi muito difícil estudar o cérebro. Es muy difícil o fue muy difícil estudiar el cerebro. Pra vocês terem uma noção, até 15 anos atrás, a psiquiatria usava os remédios de 50 anos atrás. Si ustedes pueden tener una noción, la psiquiatría hace más o menos 15 años aún utilizaba los remedios psiquiátricos de hace 50 años. Eles não tinham medicação. Ellos no tenían una medicación o unos tratamientos nuevos. Com os exames de imagem, então você coloca lá um PET scan. Entonces, con esos exámenes que nos arrojan algunas imágenes, usted va a colocar allá y le va a salir como una especie de escáner o de rayos X o de radiografía. Você vai vendo o funcionamento na hora. Usted puede ir viendo el funcionamiento actual, en el mismo momento. E aí você vai vendo por cor. Então, como que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, um psicopata. Entonces, van a empezar a arrojar algunas señales por color. Entonces, por ejemplo, si usted va y analiza a un psicópata, Eles tiram o peão do presídio, em geral, psicologia e psiquiatria, estudam casos extremos. Entonces, por lo general son personas que son presos. Entonces, usualmente la psicología lo que hace es analizar casos extremos. Pegam um psicopata, colocam numa máquina dessa. Entonces, ellos lo que hicieron fue tomar un psicópata, lo colocaron en una de esas máquinas. E aí eles começam a projetar cenas. Y ellos empiezan a proyectar como escenas. E aí a máquina vai vendo como é que o cérebro dele está funcionando. Y esa máquina puede ir viendo cómo es que el cerebro de él está funcionando. Qual é a região que está funcionando. ¿Qué región es la que está funcionando? Que região está comunicando com qual região. ¿Qué región se está comunicando con qué otra región? Então eles põem uma cena de violência, eles Entonces les ponen escenas de violencia, põem uma cena tranquila, eles les ponen escenas põem tranquilas, uma cena de família. les ponen escenas familiares. E eles vão estudando como é que é o funcionamento do cérebro. Y a medida que la persona o el psicópata va viendo esas escenas y se van proyectando las imágenes de esa máquina, ellos pueden ir viendo más o menos cómo es el comportamiento de su cerebro. Então, existem algumas coisas descobertas de alguns anos para cá. Entonces han descubierto algunas cosas de unos años para acá. Deixa eu dar algumas sugestões. Y yo les voy a hacer algunas sugerencias o algunos indicios de esos estudios. Por exemplo, sabe-se que a visão do homem é estreita, o cérebro dele funciona desse jeito. Por ejemplo, yo les voy a dar este ejemplo. Ustedes sí saben que la visión del hombre es estrecha, A ciência da oftalmologia descobriu o seguinte, que a porque esto se los voy a decir fue a raíz de un descubrimiento que hizo la ciencia de la oftalmología, visão do homem donde ellos determinaron que la visión del hombre, é estreita e longa. que es estrecha, pero lejos, lejana. O homem não tem lateralidade. Los hombres no tienen lateralidad. Você já se percebeu andando de carro com o teu namorado, namorada, ou em casal, e a sua parceira virar e dizer, tem uma vaga aqui. Entonces ustedes no se han dado cuenta de pronto cuando hay una pareja de enamorados o una pareja de matrimonios o una pareja así y donde la mujer dice, ¿sí ve que aquí había algo aquí? Ela viu a vaga e você não viu.
Que es que creo que está diciendo que es una vaca. Entonces, ella vio una vaca que usted no vio. Por quê? Porque mulher tem lateralidade. ¿Y por qué? Porque la mujer sí tiene lateralidad. Homem não tem. El hombre no tiene lateralidad. Por isso que as mulheres mandam a gente na segunda gaveta. Por eso es que las mujeres nos mandan a nosotros los hombres, nos dicen así, vaya ya en la segunda gaveta, Do lado direito, en el lado derecho, debaixo da roupa, debajo de la ropa, que tem um dinheiro guardado lá. Nós allá hay un dinerito guardado allá. vamos e não achamos. Y nosotros vamos, pero no lo encontramos. Se acharmos a gaveta, já é uma vantagem. Si llegamos allá del cajón o la gaveta, ya eso es un avance. A gente não consegue achar. Por quê? Y nosotros no conseguimos encontrarlo. ¿Por qué? Gente, não é limitação. O problema é que o cérebro não enxerga. Entonces, no es que esto sea una limitación, el problema es que nuestro cerebro no consigue ver esas cosas. Ele enxerga assim. Él mira así, el hombre mira así, como un caballito que tiene los cositos que le tapan a los lados. Por que Deus fez isso? ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque o homem governa. Porque el hombre es quien gobierna. Para governar, ele tem que enxergar onde? Y para gobernar, su mirada tiene que ser como así, derecha y lejos, Lá na frente. allá, al frente. Olha como é que Deus fez. Y eso fue algo que el Señor hizo. Ele sabia que o nosso papel ia ser de governar, então ele firmou a visão da gente lá na frente. Porque Él sabía que nuestro papel iba a ser el de gobernar. Entonces, ¿cómo fijó la visión del hombre? Allá, hacia el frente. Olha o que a ciência descobriu sobre a visão da mulher. Y entonces ahora miremos lo que la ciencia descubrió acerca de la visión de la mujer. A visão da mulher é curta e aberta. La visión de la mujer es corta y abierta, Mulher tem lateralidade. porque la mujer sí tiene lateralidad. Se uma menina, se uma de vocês for cantada aqui, as meninas sabem. O homem estiver sendo cantado aqui, é capaz dele não ver. Entonces, si las chicas que están acá les muestran algo que está aquí muy cerca, de pronto lo alcanzan a ver, pero el hombre posiblemente no lo vea, porque él va a mirar es algo más allá. Ellas van a mirar es lo que está más aquí, más cerca, Porque ele não tem essa percepção. porque él no tiene esa A percepción. mulher tem essa percepção. La mujer sí tiene esa percepción. O que acontece então? A mulher, ela vê tudo que é de imediato. Entonces, ¿qué es lo que acontece con la mujer? La mujer ve aquello o todo aquello que es inmediato. Então ela tem um nível de informação na mente dela Entonces, ella tiene un nivel de información en la mente de ella maior. mayor. Quando o homem está vendo duas ou três coisas que são necessárias, Mientras que el hombre está viendo dos o tres cosas que son necesarias, lá na frente, allá al a mulher frente, está vendo 30. mientras que el hombre está viendo dos o tres cosas que son necesarias mirando hacia el frente, mientras que el hombre está haciendo eso, la mujer está viendo 30, Que são imediatas. que son inmediatas. Vocês estão me entendendo? ¿Sí están entendiendo? Aí vocês vão pensar assim: então a mulher tem uma vantagem sobre o homem? Não. Entonces aquí ustedes van a pensar así, entonces las mujeres tienen alguna ventaja sobre el hombre o alguna ventaja sobre el hombre. Porque é uma questão de complementar. Y no es así porque es una cuestión de complemento. Uma mulher, se ela for viver do jeito dela, Si una mujer viviera a su propia manera, ela vai viver a vida assim, olhando o que é imediato. ella va a vivir su vida así como mirando hacia abajo y mirando lo que es inmediato. Ela perde o norte. Y ella de esa manera pierde el norte. Ela não sabe para onde ela está indo. Ella no va a saber para dónde va. Porém, um homem, se for olhar só lá na frente, Sin embargo, si un hombre mira solamente lo que está allá al frente y mira solamente hacia el frente, sem ver o que é imediato, sin ver lo que es inmediato, ele pode tropeçar em coisa que é importante, él puede llegar a tropezar en cosas que son importantes, significativa. que son significativas. E tem tropeção de meio fio que dá traumatismo craniano. Y hay tropiezos que pueden ser al borde del precipicio y pueden dar algún trauma craneal. Às vezes a gente, como homem, tropeça em coisa tão básica, tão boba, Y a veces nosotros como hombres tropezamos en cosas tan básicas y tan bobas e dá um dano enorme na vida familiar. y podemos causar un daño enorme en la vida familiar. Então, por isso que lá em Gênesis, Deus complementou o homem com a mulher. Entonces por eso fue que allá en Génesis Dios complementó al hombre con la mujer. Então, nós dependemos um do outro. A Entonces nosotros dependemos el uno del otro. mulher depende do homem La mujer depende del hombre
para ela entender, ó, lá é o ponto que a gente deve chegar. para que ella pueda entender, ah, mira, sí, es allá al punto donde nosotros tenemos que llegar. E o homem depende da mulher para estar informado sobre as coisas que estão ocorrendo aqui. Y el hombre depende también de la mujer, necesita a la mujer para poder estar informado de las cosas inmediatas que están aconteciendo aquí. Só que com essa informação que eu estou dando para vocês, Solamente que con esta información que yo les estoy dando a ustedes, pensem comigo. piensen conmigo. Quem vai ter emoção mais tumultuada? Piensen conmigo, ¿quién va a tener la emoción más cargada, como más llena de cosas? Mulher. La Por mujer. quê? ¿Por qué? Ela está enxergando um monte de coisa Porque ella está viendo un montón de cosas ao mesmo tempo. al mismo tiempo. Digamos que eu estivesse falando para um grupo de casais. Digamos que yo estoy aquí hablando para un grupo de casados, para matrimonios. Eu ia dizer o seguinte: Entonces yo les voy a decir lo siguiente. a mulher tem 30 informações e o homem tem 3. Entonces yo les voy a decir lo siguiente. Mientras que la mujer tiene 30 informaciones, el hombre está teniendo 3. A gente vai, como que resolveria esse problema? Os dois vão conversar, Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a resolver ese problema? vão Vamos a conversar, olhar as 33 informações, vamos a pesar esas 33 informaciones. o homem vai orar, El hombre va a ir a orar, vai virar para a mulher e vai va a mirar a la mujer y le va a decir, dizer, querida, eu acho que essas 5 aqui não são necessárias. querida, mira, yo considero que estas 5 de aquí no son necesarias. E ela ia encontrar descanso naquelas 5. Y ella va a encontrar descanso, va a descansar con respecto a aquellas 5. As outras 25 que ela vê ¿Y qué va a pasar con las otras 25 que ella ve? ficariam em segundo plano, Ya quedarían en un segundo plano, porque aquilo que é necessário para aquele momento já está colocado na mesa e o homem já vai fazer. porque aquello que es necesario para ese momento ya se puso sobre la mesa y ya el hombre lo va a empezar a hacer. É assim que deveria funcionar. Então, tenta Es así como debería funcionar. Entonces entender o que vai acontecer com as meninas aqui. vamos a intentar entender qué es lo que pasa aquí con las mujeres o con las chicas aquí. Elas vão ter uma emoção mais instável. Ellas van a tener emociones más inestables. Por quê? Porque elas têm uma visão de vida mais sobrecarregada. ¿Por qué? Porque ellas tienen una visión de vida mucho más sobrecargada. Vocês estão conseguindo entender? ¿Sí están consiguiendo entender? Só que vocês têm uma vantagem sobre nós. Solamente que ustedes tienen una voluntad sobre nosotros, o sea, las mujeres sobre los hombres. O que eu coloquei é uma vantagem nossa. Nós temos menos informação. Yo coloqué una ventaja nuestra, que es que tenemos menos información. Então a gente agoniza menos. Entonces nosotros como hombres agonizamos o sufrimos menos. Porém, vocês têm uma outra vantagem que nós não temos. Sin embargo, ustedes las mujeres tienen una otra voluntad, otra ventaja que nosotros los hombres no tenemos. Vocês menstruam. Ustedes menstruan, no tienen menstruación. Calma. Calma. Calma, mujeres, calma, esperen que termine de hablar. Calma. É que eu larguei a frase também de um jeito infeliz, né? Es que les está diciendo la frase como un poco... Bueno, yo creo que ya todas le abrieron los ojos. Vocês me desculpem. Hermanas, por favor, me disculpen. Vocês aprendem a lidar com dor mais cedo. Ustedes, las mujeres, aprenden a lidiar con el dolor desde más temprano. E por lidar com dor mais cedo, Y a raíz de que lidian, si se dice así, lidian con el dolor más temprano, vocês aguentam um pouco mais a pressão imediata. ustedes aguantan un poquito más lo que son las presiones inmediatas. Vocês estão conseguindo entender? ¿Se están consiguiendo entender? Porque senão vocês iam pirar se não soubessem lidar com dor. Porque esa es como una ventaja para nosotras empezar a aprender a lidiar con el dolor. E dando informação que vai ter. De la misma cantidad de información que nosotros vamos recibiendo. Então, hoje é científico isso, a mulher, a menina amadurece, a menina. Entonces, hoy es científico que la mujer madura o se desarrolla. Eu não estou falando de adulto, não. Isso daqui depois regula essa diferença. Mas a menina amadurece. No estoy aquí hablando de adultos, después vamos a regular esa diferencia. Pero las niñas o las chicas aquí, Cerca de 5 anos antes do homem. dice que, perdón, no está hablando del desarrollo, sí está hablando de madurez. Dice que las mujeres maduran aproximadamente 5 años antes que el hombre. Se você pegar uma menina de 12 anos, ela Si usted coge una niña de 12 años, está falando de namorar. ella no está hablando tanto de enamorar. Se você pegar um menino de 12 anos, Pero si usted coge un niño de 12 años, está falando de jogar a porquinha. perdón, si usted coge una niña de 12 años, ella posiblemente ya está hablando, esté pensando en algún compromiso.
Pero si usted habla con un niño de 12 años, él solamente está pensando en el piquis. De brincar de alguma coisa. Né? Él quiere estar jugando alguna cosa. A cabeça dele está em outro lugar. La cabeza de él está en otro lugar. Por que ela pensa assim? ¿Y por qué es que ella piensa así? Por causa da dor física que ela tem que lidar. Por causa del dolor físico con el que ella tiene que lidiar. Por causa da visão imediata que ela vai tendo. Por causa de las visiones inmediatas que ella está teniendo. Então ela vai lidando com mais informações. Entonces ella está lidiando con mucha más información. Vocês estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Deixa-me dar mais uma informação. Entonces permítanme darle una información más. ¿Cuánto tiempo tengo? Deixa eu dar mais uma informação para vocês. Olha o que se descobriu sobre o cérebro agora, tem cerca aí de 4, 5 anos, não? Entonces quiero decirles una información adicional. ¿Qué fue otra cosa que se descubrió del cerebro hace más o menos unos 4 o 5 años? Mais do que isso, talvez um pouco menos do que isso. De pronto un poquito menos que eso. Nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios. Nosotros tenemos aproximadamente alrededor de... ¿Cuántos? 5 millones de neuronas. Lo voy a devolver. Talvez um pouco menos do que isso. Nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios 100 billones de neuronas no cérebro, en el cerebro. com mais 85 bilhões de células de suporte. Y más o menos 85 millones de células de soporte. Então nós temos perto de 200 bilhões de células Entonces tenemos más o menos alrededor de 200 millones o billones de células que no cérebro vai fazer a conexão da informação. que en nuestro cerebro están haciendo la conexión de la información. Então como que funciona? Um neurônio se liga no outro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una neurona se pega a otra E ele faz o que a gente chama de uma sinapse. y ellas hacen lo que nosotros conocemos como una sinapsis. Então eles se ligam, formam um cordãozinho. Y cuando ellas se unen, forman como un cordoncito. Forma um cordão. Forman un Esse cordón. cordão abre 5 frentes. Entonces, forma como un cordoncito que a su vez tiene como 5 frentes. E cada frente forma mais um cordão. Es como si ese cordoncito tuviera otros 5 bracitos y cada uno de ellos va a generar también un cordón. Cada frente dessa que abriu, abre mais 3, 4, 5 frentes. Y cada fuente que se abre o cada cordoncito que se abre va a abrir 5 más adicionales. E vai formando mais um cordão. Y va formando un nuevo cordón. De tal forma que a informação, o De tal forma que la información, pensamento, el pensamiento, passa por esse cordão. tiene que pasar por ese cordón. Você pensa está passando num fiozinho aí dentro de você. Y todo eso que usted está pensando está pasando por ese cordoncito que está ahí dentro de usted. De tal forma que vocês sabem quanto tem de fio num cérebro humano? Cerca de 64 mil quilômetros. Entonces, más o menos, ustedes se imaginan cuánto es la longitud de ese cordoncito en el cerebro humano, esas conexiones que se hacen entre las neuronas. Cerca de 64 mil millones de kilómetros. Voy a ponerlo otra vez. Cerca de 64 mil quilômetros. 64 mil kilómetros es lo que llega a medir esos cordoncitos que se unen a través de los enlaces que hacen las neuronas Num cérebro. en un cerebro. Por isso que a gente é tão diferente. Es por eso que nosotros somos tan diferentes. Porque o caminho em um faz aqui, aí pegou a segunda via, pega a primeira, pega a quinta, volta para a primeira. Porque así como se empiezan a formar esos caminitos, es como si este caminito saliera de aquí y se fuera para allá. De ahí vuelve y se devuelve a la primera, después sale a la quinta, después vuelve y retorna. Entonces hay como enlaces y direcciones diferentes en esos cordoncitos que se van creando. A informação gira e anda de um jeito que a gente Y la información va girando y va andando de una manera não é capaz de imaginar. que nosotros no somos capaces de imaginar. Então, um cérebro humano, ele vai conter dentro dele Entonces un cerebro humano contiene dentro de él, um caminho enorme por onde a informação vai passar.
contiene un camino enorme por donde la información está pasando o va a pasar. Por que um é mais ansioso? Por que o outro é menos? Por que um é mais pacato? Por que Entonces, es porque es que uno es más ansioso, porque otro es menos, porque otro es como más desanimado, demora mais para reagir? Por que porque unos tienen más temor al reaccionar, outro reage de rompante? Por que entonces porque algunos reaccionan de una manera y otros como más explosivamente. demora para pensar? Por que o outro, o cérebro habita a língua? Entonces, porque hay otros que tienen como temor para pensar y hay otros que parecieran que en el cerebro habitara la lengua. Não dá nem tempo de pensar, ele já está respondendo. No, ni siquiera da tiempo de pensar y ya están respondiendo. Por causa desse caminho que trilhou dentro do nosso cérebro. Y eso es por causa de ese camino que está en nuestro cerebro. Agora, o que eu preciso que vocês entendam? Ahora, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes entiendan? Então, a alma nossa, a psique nossa tem o quê? Entonces, nuestra alma, nuestra psique, ¿qué es lo que tiene? 3 elementos. Tres Quais são os elementos. 3 elementos? ¿Cuáles son esos 3 elementos? Pensamento, Pensamientos, emoção emoción e a vontade. y voluntad. O que eu preciso que vocês entendam? ¿Y qué es lo que yo necesito que ustedes entiendan? Que tudo começa na mente. Que todo comienza en la mente. É um ensino claríssimo das escrituras. Eso es una enseñanza súper clara en las escrituras. Tudo começa na mente. Que todo comienza en la mente. Esse negócio do cérebro é tão forte, é tão forte, é tão forte. Este negocio del cerebro es algo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. É decepcionante para algumas mães aqui com criança pequena. Y de pronto es decepcionante para algunas mamás aquí que tienen niños pequeños. A ciência da neuropediatria, os estudos mais recentes, Entonces los estudios más recientes de la ciencia de la neuropediatría franceses, pedem que a criança não deveria ver TV, ellos dicen que los niños no deberían ver televisión, celular, ni celular, iPad, ni iPod, qualquer coisa do gênero, cualquier cosa de ese género, até os 2 anos de idade. hasta por lo menos los 2 años de edad. Sabe por quê? ¿Y sabe por qué? Porque o cérebro não tem as ligações, não tem maturidade para suportar as informações. Porque esas ligaciones, esas conexiones que hacen entre las neuronas no están suficientemente maduras para soportar toda la información que se ve al mismo tiempo en estos aparatos. Vocês estão conseguindo entender? ¿Sí están consiguiendo entender? Teve quem se lembra aqui do Pokémon? ¿Quién se acuerda aquí de Pokémon? Quem é da época do Pokémon aí? ¿Quién es de la época de Pokémon? Certo. Pokémon é um desenho japonês que aparecia muitas cores. Entonces, Pokémon es una serie japonesa donde aparecen muchísimos colores. Lembra? Teve episódio do Pokémon no Japão Hay un episodio de Pokémon en Japón. que mandou 32.000 crianças para o hospital. Uno de esos episodios de Japón mandó 32.000 niños para el hospital. Elas tiveram convulsão. Tuvieron convulsiones. Porque eles não suportaram. O cérebro não conseguiu suportar a informação de cores que chegou. Porque el cerebro de los niños no consiguió soportar toda esa información de colores que les llegó. Por isso, entenda o que eu vou dizer. Por eso entiendan lo que les voy a decir. Não tem nada mais precioso em você, para você levar a sua vida, No hay nada más precioso en usted para usted poder llevar su vida do que a tua cabeça. que su cabeza. Se você não proteger o teu cérebro, Si usted no protege su cerebro, se você não proteger o teu pensamento, si usted no protege sus pensamientos, não vai ter jeito. no va a haber manera de que lo pueda lograr. Agora, o que alimenta o pensamento? Já que a base de tudo é o pensamento, Entonces, ¿cómo es que yo alimento mi pensamiento si la base de todo es un pensamiento? o que alimenta o pensamento da gente? ¿Cómo yo voy a alimentar el pensamiento mío? ¿O cómo vamos a alimentar nuestro pensamiento? Como é que a informação chega dentro do cérebro da gente? ¿Cómo es que la información va a llegar al cerebro de nosotros? Como é que eu sei que uma coisa é vermelha e que outra coisa é preta? Entonces, ¿cómo yo voy a saber que algo es rojo o algo es negro? Como é que eu sei que um cabelo é enrolado e outro cabelo é liso? Entonces, ¿cómo yo puedo comprender que un cabello es crespo o el otro es liso? Como é que essa informação entra dentro do cérebro da gente? ¿Cómo es que esta información entra en el cerebro de nosotros? Vamos entender. Vamos a entenderlo. O que informa o cérebro da gente são 5 sentidos. Lo que informa o lo que alimenta la información en el cerebro de nosotros son los 5 sentidos. É o corpo, que
joga informação para o cérebro. Es el cuerpo el que envía la información al cerebro. Quais são os 5 sentidos? ¿Cuáles son esos 5 sentidos? Visão, La visión, audição, la audición, tato, el tacto, paladar el paladar e olfato. y el olfato. Queridos, por que as lojas, especialmente as grandes grifes, elas provocam, elas espalham cheirinho na porta de entrada? Porque es que las grandes tiendas o sobre todo digamos los grandes almacenes de cadena, ellos ponen como un ambientador o un cierto olor en la parte de atrás. Ellos como que aplican una esencia o una fragancia. O que elas estão fazendo com você? ¿Qué es lo que ellos están haciendo con usted? Elas estão tentando te chamar de que jeito? Ellas le están intentando atraer a usted de qué manera. Pelo olfato. Por el olfato. Você está me entendendo? ¿Sí están entendiendo? É tão simples a coisa. Es algo muy simple, esta cosa es muy simple. Por que às 7 da noite, num sábado, aparece propaganda do McDonald's na TV? Entonces, ¿por qué es que dice que el sábado a cierta hora de la noche aparece cierta propaganda en la televisión? O que estão fazendo com o teu cérebro? ¿Qué es lo que están haciendo con su cerebro? Estão induzindo um pensamento Están induciendo a un pensamiento pela visão. por la visión. Então, os 5 sentidos é que informam o cérebro. Entonces, los 5 sentidos son los que están llevando o están informando al cerebro. Dos 5 sentidos, quais os 2 que a Bíblia põe em destaque? De los 5 sentidos, ¿cuáles son los 2 que la Biblia más destaca? A Bíblia põe 2 em destaque: La Biblia destaca 2, visão visión e audição. y audición. São os 2 que a Bíblia põe em destaque. Son los 2 que la Biblia destaca. Então, dos 5 sentidos, os 2 mais importantes que você tem que guardar Entonces, de los 5 sentidos, los 2 más importantes de los que usted se tiene que guardar y é a cuidar visão es en la e a visión audição. y en la audición. Nas escrituras, a audição tem predominância sobre a visão. En las escrituras, la audición tiene cierta predominancia sobre la visión. Porque Jesus falou assim: Porque Jesús habló así: bem-aventurados os que não viram bienaventurados los que no vieron e creram. y creyeron. E a Bíblia também diz assim: Y la Biblia también a dice fé así: vem pelo ouvir. la fe viene por el oír. Vocês sabem, olha como que a Bíblia é maravilhosa, é única. A fé Entonces, miren, ¿ustedes saben algo? Miren cómo la Biblia es de maravillosa y es única. vem pelo ouvir. Porque cuando él hablaba que de la fe viene por el oír. Vocês sabiam que o feto, com 17 semanas Ustedes sí sabían que el feto con 17 semanas, de feto, el feto, ele sabe distinguir os sons graves? él sabe distinguir los sonidos graves. Gente, quem que fala grave? Él sabe que nosotros hablamos grave. O pai. ¿Y quién de los dos quién habla grave? El papá. Com 17 semanas, ele distingue a voz grave. Con 17 semanas él ya distingue la voz grave. Por que Deus fez isso? ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque os homens têm a finalidade de dar o modelo de quem Deus é. Porque los hombres tienen la finalidad de dar el modelo de quién es Dios. Vocês estão entendendo? ¿Sí están Vocês sabiam que entendiendo? o último sentido a ser perdido Y ustedes saben que el último sentido que tiende a ser perdido é o da audição? es precisamente el de la audición. Que algumas pessoas vêm a Cristo Y algunas personas vienen a Cristo, estando em hospital em coma. vienen a Cristo estando en el hospital en coma. Alguém vai lá, ora com ele, aperta minha mão aí, Entonces alguien va allá y va con él y le dicen, apriéteme la mano aquí, para eu saber se respondeu. A pessoa tem coma, para yo saber si usted está respondiendo. me aperta a mão. Vai lá, ora com ele, aperta minha mão aí, para eu saber se respondeu. A pessoa tem coma, me aperta a mão. Y a pesar de que la persona dice, vamos a ir y, bueno, apriéteme la mano para yo saber si usted respondió. Y a pesar de que la persona está en coma, muchas veces aprieta la mano, Porque ela ainda está ouvindo. porque ella aún está escuchando. Por quê? Porque é o primeiro sentido a ser formado. ¿Y por qué? Porque es el primer sentido que tiende a ser A formado. criança, quando nasce, ela tira o borrão com 4 meses. Entonces, cuando el niño nace, según lo que yo entiendo, es como que ve borroso como hasta los 4 meses. Mas ela já distingue sons com 1 mês. Pero ella ya distingue los sonidos incluso teniendo solamente un mes. Por que Deus fez isso? ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque a fé vem pelo ouvir. Porque la fe viene por el oír. Então presta atenção, eu vou começar a aprofundar. Entonces, preste atención porque yo voy a empezar ya a profundizar. Eu estou dando um monte de informação, Yo les estoy dando aquí un montón de información, mas eu vou começar a aprofundar. pero voy a empezar a profundizar. Tenta entender, nada Intenten entender. é
mais importante para você preservar Nada es más importante para que usted conserve do que a sua mente. que su propia mente, Porque é por ela porque es por ella que todo o restante vai acontecer. que todo lo demás va a acontecer. Aquilo que entrar na sua mente Aquello que entre en su mente vai determinar o que você sente, vai va a determinar lo que usted siente y va a determinar determinar a decisão que você vai la decisión que usted va a tomar. tomar. Mas é aquilo que entrar na sua mente. Pero es aquello que entra en su mente. E, já que o que alimenta a minha mente são os sentidos, Y ya que lo que alimenta mi mente son los 5 sentidos, nada pode ser mais cuidado nada tiene que ser más cuidado na vida de um jovem en la vida de un joven do que os olhos de que sus ojos e o ouvido. y su oído. Porque é por ali que a informação vai envolver você. Porque es por allí donde la información lo va a envolver a usted. Aquilo que você se propor a olhar e aquilo que você se propor a ouvir Aquello que usted se proponga ver y escuchar vai determinar o caminho pelo qual você vai andar. va a determinar el camino por el cual usted va a andar. Vocês estão conseguindo entender? ¿Sí están consiguiendo entender? Por isso, não tem jeito de resolvermos o problema da ansiedade ou da depressão se nós não aprendermos a lidar com os olhos e com o ouvido. Entonces no hay ninguna manera en que nosotros podamos empezar a lidiar con la ansiedad y con la depresión si no aprendemos a lidiar con lo que entra por nuestros ojos y nuestros oídos. Não tem jeito. No hay manera. Não tem como resolver esse negócio. No vamos a poder resolver ese problema de Não ninguna vai ter manera. forma de No hay ninguna otra forma de hacerlo, resolver isso. de resolverlo. É comum nós pegarmos pessoas que tentam suicídio que ouvem músicas melancólicas. No hay manera de que nosotros podamos percibir a una persona que tiene tendencia al suicidio si escucha solamente música melancólica. É muito comum. Y es algo que es muy común. É muito comum você pegar pessoas que matam outras por ciúmes Es muy normal y muy común encontrar personas que matan a otros por celos, que ouvem músicas de tristeza, de que escuchan, o sea, que escucharon música triste, traição, de coisas de traiciones desse tipo. y cosas de ese tipo. É o que vai entrando no cérebro da pessoa. Não tem jeito. Entonces, eso está influenciado por lo que entra al cerebro de la persona. No hay manera, no hay ningún otro remedio. Entrou no pensamento, Si ya entró en su pensamiento, vai determinar o restante inteiro. va a determinar el restante. Você está entendendo? ¿Sí está entendiendo? Agora, deixe-me mostrar para você dois textos importantes sobre o pensar e o sentir. Entonces, déjenme mostrarles a ustedes dos textos importantes sobre el pensar y el sentir. Abram em João, capítulo 16, Abran en Juan capítulo 16. versículo 5. João 16, Juan 16:5. versículo 5. Juan 16:5. Jesus vai falar sobre a morte dele. Jesús aquí va a hablar acerca de la muerte de él. Jesus vai falar sobre a morte dele. Mas os três elementos da alma, Entonces, aquí Jesús va a hablar sobre la mente de él. ¿Y cuáles son nuestros tres elementos del alma? Entonces, e vontade. aquí le está señalando los pensamientos. Señala su frente, su pecho y las manos adelante. Entonces, pensamientos, emociones y voluntad. Pensamento, emoção e vontade. Pensamiento, emoción y voluntad. Pensamento, emoção e vontade. Pensamiento, emoción y voluntad. Jesus vai falar com os 12 apóstolos sobre a morte. Qual Jesús va a hablar con los 12 apóstoles acerca de la muerte. é a informação que ele está levando para a mente deles? Qual é o pensamento? ¿Y cuál es la información que le está llevando para la mente de ellos? ¿Cuál va a ser su pensamiento? Morte. Muerte. Aí ele diz assim, no versículo 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito isto, a tristeza encheu o vosso coração. Entonces voy a leer Juan 16, 5 y 6. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. A Bíblia está nos dando um princípio. Aquí la Biblia nos está dando un principio. Eu já vou mostrar em outros textos. Y yo ya se los voy a mostrar también en otros textos. Um princípio. Un principio. O que eu penso vai determinar o que eu sinto. Aquello que yo pienso va a determinar lo que yo siento. Pensamento
determina a emoção. El pensamiento determina la Quem emoción. aqui essa semana teve tristeza? Levanta, ¿Quién aquí en esta semana tuvo tristeza? Levante la mano. levanta mais alto. Isso, Levanta deixa eu ver. la más Segura um alto. pouquinho a tua mão levantada. Se você for olhar, você teve algum pensamento de perda. Pode abaixar. Si usted fuera a mirar acerca de eso, es porque usted tuvo algún pensamiento de pérdida. Você teve algum pensamento de morte. Usted tuvo algún pensamiento de muerte. Estou trocando morte por perda. Entonces estoy pensando en una muerte por una pérdida. Jesus falou sobre a morte dele. Jesús habló de la muerte de él. E quando você tem que se deparar com a morte, qual é o sentimento natural? Y cuando usted se tiene que enfrentar con la muerte, ¿cuál es el sentimiento natural? Tristeza. Tristeza. Por que vos tenho dito isto? A tristeza encheu o vosso coração. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ou seja, todas as emoções que você tem derivam de onde? Entonces, todas las emociones que usted tiene derivan de dónde? De onde você De donde usted pensa. piensa, Daquilo que você está pensando. de aquello que usted está pensando. Então, tudo que você tem carregado na tua emoção, Entonces, todo aquello que nosotros tenemos cargado en nuestras emociones, vamos lá, algumas emoções. vamos allá, algunas emociones. Ansiedade é uma emoção? Ansiedad es una emoción, Pode ser, vamos puede ser. colocar como sendo. Angústia é uma emoção? Angustia es una emoción. Angústia é aquela emoção de você colocado num canto, digamos que aqui tivesse uma parede, você num canto espremido. Você não tem para onde ir. Entonces la angustia es aquella emoción donde yo me siento como, haga de cuenta, como si estuviera rodeado como de dos paredes o algo así, donde yo me siento apretado y no tengo cómo huir. É o sentimento da angústia. Ese es el sentimiento de angustia. É o sentimento que levou Jesus a suar sangue. Ese fue el sentimiento que llevó a Jesús a sudar sangre. Esse é um dos sentimentos que tem que ser cuidado. Y ese es uno de los sentimientos que tiene que ser cuidado. Porque esse pode, inclusive, trazer pensamento de morte. Porque ese es uno de los que inclusive trae pensamientos de muerte. Ele é desesperador. Y eso es desesperador. Esse pensamento de angústia. Ese pensamiento de angustia. Esse sentimento de angústia. Então, Ese sentimiento de angustia, perdón. Entonces, ansiedade, angústia, tristeza, ansiedad, angustia, tristeza, irritação, irritación, medo. Quem teve medo essa semana? miedo. ¿Quién tuvo miedo esta semana? Levanta a mão. Levanta la mano. Alto, por favor. Certo. Por que tiveram medo? Porque es que ustedes tuvieron Porque de miedo. alguma forma tiveram um pensamento da solidão. Porque posiblemente tuvieron algún pensamiento de soledad. Tudo deriva de algum pensamento. Todo deriva de algún pensamiento. Jesus, ele ficou angustiado Jesús él quedó no angustiado Getsemane. allá en Getsemaní. Por quê? Porque ele ia ter uma separação do Pai. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a tener una separación del Padre. Então toda emoção sua, toda, Entonces toda emoción suya, toda, qualquer emoção que você me trouxer, cualquier emoción que usted tenga, nós vamos achar um pensamento próprio para aquela emoção. nosotros vamos a hallar cuál fue el pensamiento que propició esa emoción. E aí, o que acontece? Em geral, você vai procurar ajuda quando você está sobrecarregado na emoção. Entonces, ¿qué es lo que aquí acontece? Que por lo general usted va a buscar esa ayuda en el momento en que usted va a estar sobrecargado en esa emoción. O problema é que você está sobrecarregado na emoção porque você descuidou do quê? Do pensamento. Entonces, el problema es que usted está sobrecargado en esa emoción fue porque usted descuidó su Teve pensamiento. algum pensamento que andou entrando dentro de você e você simplesmente não percebeu. Porque posiblemente hubo un pensamiento que estuvo entrando allá dentro de usted y usted ni siquiera lo percibió. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Sí está teniendo sentido aquello que yo les estoy diciendo a los hermanos. Então, as emoções nossas, elas sempre vão derivar do pensamento. Entonces, las emociones nuestras siempre van a derivar de algún pensamiento. Nesse capítulo 16, dá uma olhadinha no versículo 22. Aquí mismo en el capítulo 16, Olha versículo o que ele diz 22. lá. Jesus diz assim: então outra vez vocês vão me ver, e o vosso coração se alegrará. Alegria é o quê? Uma emoção. Entonces aquí dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. E o vosso coração se Gozará. alegrará. Alegria é o quê? Uma emoção. Y la alegría es que es una emoción. Por que eles iam ter alegria? Porque a mente dele estava informada do quê?
da presença do Senhor. Entonces, porque ellos tuvieron alegría, porque en su mente ellos pensaron nuevamente en la presencia del Señor. O pensamento deles é de que o Senhor agora estava com eles. El pensamiento de ellos era que el Señor ahora estaba con ellos. Então o coração deles foi tomado de alegria. Entonces su corazón fue llenado o fue tomado por la alegría. Então o que vocês precisam entender? Vocês precisam entender que o pensamento que você tiver Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan entender? Usted necesita entender que el pensamiento que usted tenga vai determinar a sua emoção. va a determinar su emoción. Se a sua emoção começar a ficar sobrecarregada, Si su emoción de pronto empieza a quedar sobrecargada, é porque o seu pensamento está sobrecarregado. es porque su pensamiento está sobrecargado. É porque você está descuidando do seu pensamento. Es porque usted está descuidando sus pensamientos. Tem aqui alguém que não dorme? Tem? Levanta a mão. Ay, de pronto hay alguien aquí que no duerma bien, levante la mano. Alguém tem problema para dormir? Levanta a mão alto. Levanta isso. Cheio de coragem. Sério. Levante la mano bien alto, sí, bien eso, llénese de coraje, de valentía. Esses precisam de um cuidado maior. Esas personas necesitan un cuidado mayor. Porque essa é uma outra informação que a ciência trouxe. Porque esta es otra información que ya la ciencia trató. A ciência descobriu o seguinte, La ciencia descubrió lo siguiente, que o neurônio nosso, ele é renovado no sono. sí. Dice que las neuronas nuestras son renovadas mediante el sueño. Por isso que você acorda de manhã e você tem uma capacidade de aprendizado de manhã maior do que ao longo do dia. Es por eso que cuando usted se despierta por la mañana tiene una capacidad de aprendizaje mayor de lo que va a tener en todo el resto del día. Mesmo aqueles que vão dizer aqui que são noturnos, Mismo, o sea, a pesar de que aquí haya personas que digan que son nocturnas, não é. Mesmo aqueles que produzem muito à noite, isso não é uma verdade. aquí así hayan personas que digan que producen más en la noche y eso no es una verdad. Se você aprender a dormir mais cedo e acordar cedo, Si usted aprende a dormirse más temprano y a despertarse más temprano, você vai ver que você é muito mais produtivo ainda de manhã. usted se va a dar cuenta que va a ser más productivo aún por la mañana. Por quê? Porque o neurônio nosso ele é renovado. ¿Y por qué? Porque es que dice el neurón, entonces yo no sé si es algo, sí, no sé, es como las neuronas son renovadas, Então é como se ele ficasse novo de manhã. es como si él quedara más nuevo por la mañana. E a capacidade dele de absorção, de transmitir a informação, Es como si las neuronas quedaran nuevas en la mañana y su capacidad de transmitir la información, de levar a informação, de llevar la información, fosse renovada, está aumentada. fuera renovada, fuera aumentada. Então, qualquer psicólogo, qualquer conselheiro, qualquer psiquiatra Entonces cualquier psicólogo, cualquier consejero, cualquier psiquiatra tem pavor de uma única coisa. tiene miedo o pavor de solamente una cosa. Que coisa é essa? ¿Y qué cosa es esa? Alguém que não dorme. Alguien que no duerme. Porque não dormiu, tudo vai ficar gravado. Porque las personas que no duermen, todo va a agravarse, va a empeorar. Quantas vezes a gente corrige um filho, um adolescente, ¿Cuántas veces nosotros corregimos a algún hijo, algún adolescente, de forma ríspida, de forma dura, de alguna forma rígida o áspera o dura? quando na verdade o que ele está precisando só é o quê? Dormir. Cuando en la verdad solamente que es lo que necesita, dormir. Está irritado, Él está irritado, ele não está dormindo. es porque él no está durmiendo. Está com a emoção sobrecarregada, porque não está dormindo. Y porque a veces tenemos esas emociones sobrecargadas es porque no estamos durmiendo. Porque se não dormir, não consegue melhorar. O pensamento piora muito. Porque si no consigue dormir, los pensamientos van a empeorar muchísimo Com aquela pessoa. con aquella persona que no duerme. Agora abram para mim, por favor. Então, a nossa alma é o pensamento, a emoção e a vontade. Entonces, recordamos nuevamente, nuestra alma es pensamiento, emoción y voluntad. Romanos 12:2. Vamos a ver Romanos 12, 2, Texto muito conhecido de todos nós. que es un texto muy conocido por todos nosotros. Esse versículo ele consegue resumir nele a nossa alma. Y este versículo consigue resumir en él nuestra Porque propia lá alma. diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o primeiro ponto. Para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, ó a emoção, e perfeita vontade de Deus. Entonces aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí en la versión de portugués dice vuestra mente. Entonces ahí empezamos con las tres partes de nuestra alma, nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, es ya nuestra emoción, y perfecta, que ya lleva al hacer la voluntad. Vocês estão me entendendo? ¿Sí están entendiendo? Então você decide o que fazer na vida baseado no que você pensa e no que você sente. Entonces usted decide qué es lo que va a hacer en su vida basado en lo que usted piensa y en lo que usted siente. Aqueles que são mais sensíveis vão decidir carregando um pouco mais na emoção. Aquellos que son más sensibles van a decidir de acuerdo a lo que hayan cargado en su emoción. Aqueles que são mais objetivos ou racionais Aquellos que son más objetivos o racionales vão decidir van a decidir baseados no pensamento. basados en su pensamiento. Mas o fato é o seguinte: Pero el hecho es el siguiente, decidimos decidimos baseado no pensamento e na emoção. basados en nuestro pensamiento y en nuestra emoción. São essas duas coisas que fazem com que a gente decida. Son estas dos cosas lo que van a hacer que nosotros decidamos. Por isso, queridos, Por eso, queridos, que vocês, na juventude de vocês, deveriam a todo custo aprender as disciplinas. por eso es que en la juventud de ustedes, a todo costo, ustedes deberían aprender disciplinas, Da vida, disciplinas de la vida. não apenas as espirituais, No apenas las cosas espirituales, mas as disciplinas da vida. más también las disciplinas de la vida. Porque quanto mais organizado, disciplinado você for, Porque entre más organizado y disciplinado usted sea, mais a tua mente e o teu afeto vão ficando em ordem. así, de esa misma manera, tu mente y tus afectos van quedando en orden. E eu não estou falando do perfeccionismo, não. Yo no estoy hablando de perfeccionismo, no. Daquela coisa rígida, tensa, difícil, complicada. Não estou Aquella cosa rígida, tensa, difícil, complicada, no. falando disso, não. Yo no estoy hablando de eso. Eu estou falando de você aprender a proteger a sua mente. Yo estoy hablando de que usted debe aprender a proteger su mente. Eu converso com pessoas que têm memórias de 5, 6 anos de idade. Yo he conversado con personas que tienen memoria o recuerdos de 5 o 6 años de edad, Fizeram coisas erradas com 5, 6 anos de idade. que hicieron cosas equivocadas más o menos con 5 o 6 años de edad. Só que fizeram sistematicamente. Y fueron cosas que hicieron sistemáticamente. Até hoje essas cenas estão no cérebro. Y hasta hoy ellos tienen esas escenas en su cerebro. Porque entrou no cérebro. Porque, pues, es del cerebro. Tem determinadas cenas que vão entrar no cérebro Porque y también hay determinadas escenas que van a entrar en nuestro cerebro e que podem levar uma vida inteira para conseguir sair y pueden incluso llevar una vida entera para conseguir sacarlas de ahí, o sea, do cérebro da gente. para poder sacarlas del cerebro de A nosotros. gente não dá conta de determinadas coisas. A gente não dá conta de determinadas coisas. Entonces nosotros no damos cuenta o no podemos dar cuenta de determinadas cosas, no podemos como controlar determinadas cosas. Crianças abaixo de 12 anos Los chicos o los hijos que son de 12 años para atrás, para abajo, não dão conta de ver cenas sexuais. Não dão conta. ellos no van a poder lidiar, no van a poder dar cuenta si ven escenas sexuales. Vai gravar. Ellos las van a grabar. O cérebro não está pronto para aquilo. El cerebro no está listo para eso. Abaixo de 12 anos, Si tiene por debajo de 12 años, você não está pronto para lidar com o peso de dinheiro, usted no está listo para lidiar con el peso del dinero, que é um senhor. que es un señor. Nós temos adultos complicadíssimos, Nosotros tenemos adultos que son súper complicados às vezes até cristãos complicadíssimos, y a veces hasta cristianos, pero que son súper complicados, gente às vezes avarenta, que son personas avarientas, gente que deve sem parar. personas que deben dinero sin poder parar. Por quê? Porque às vezes pode ¿Por qué? Porque a veces, ter acontecido de, na infância, porque ha pasado que a veces en la infancia ter jogado tanta informação de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, fue su cerebro como llenado con tanta información de dinero, dinero, de dinero, que desregula. que ya no lo puede regular. Não sabe mais tarde lidar com isso. Más tarde no va a poder lidiar con eso. 12 anos é uma idade de visão nas escrituras.
Los 12 años es una edad de división en las escrituras, marcan como un antes y un después. Porque Jesus, com 12 anos, começou a tomar decisões. Porque Jesús con 12 años empezó a tomar decisiones. Com 12 anos, não antes disso. Con 12 años, no antes de eso. Com 12 anos, vocês têm que começar a tomar decisões. Con 12 años ustedes de pronto ya empezaron a tomar decisiones. E vocês vão estar liberados com que idade? Aos 30. Y ustedes van a estar liberados hasta qué edad? Hasta los 30. César, quer dizer que aos 30 eu estou pronto para tomar decisões sozinho? Bueno, aquí yo lo entendí mal. Dice que a los 12 años usted empieza a tomar decisiones, pero en realidad hasta los 30 años es que usted va a empezar a tomar decisiones solo. Es una Biblia. Porque aos 30 você já tem experiência de vida. Porque a los 30 usted ya tiene una experiencia de vida. Jesus é atemporal e acultural. Y Jesús fue una persona que fue atemporal y acultural. A pessoa do Senhor a gente aplica em todas as gerações, em todas as culturas. Y la persona o el ejemplo del Señor aplica en todas las generaciones y en todas las culturas. Jesus tomou a primeira decisão dele com 12 anos. Jesús tomó su primera decisión a los 12 años. E ele saiu da casa dos pais, sendo submisso aos pais, com que idade? 30. Y él salió de la casa de los padres, siendo sumiso a los padres, ¿a qué edad? A los 30. Quer dizer que até os 30 anos eu tenho que perguntar para o meu pai ou para minha mãe? Perguntar aquilo que você não entende. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hasta los 30 años yo tengo que preguntarle a mi papá y a mi mamá? Sí, lo puede hacer en las cosas que usted no entienda. Vou te dar um exemplo. Eu casei com 22. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo me casé a los 22. Eu casei e deixei meu pai e minha mãe. Y yo me casé y yo dejé a mi papá y a mi mamá. Deixei. Yo los dejé. Tomei minhas decisões. Y yo empecé a tomar mis propias decisiones. Mas aos 27 eu comprei um terreno. Pero a los 27 yo compré un terreno, una propiedad. Vendi um carrinho que meu pai tinha me dado de presente de casamento. Comprei um terreno, liguei pro meu pai feliz da vida. Entonces yo compré un carrito que me había dado como regalo de matrimonio y yo lo compré feliz, lo vendí feliz de la vida y me compré ese terreno y lo llamé. Pai, troquei o carro num terreno. Papá, cambié el carro por un terreno. Primeira pergunta do meu pai. Y la primera pregunta de mi papá. Filho, a caída do terreno é pra frente ou é pra trás? El papá le preguntó que si el terreno tenía una inclinación hacia adelante o hacia atrás. Eu perguntei por quê? Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque tem que drenar água. Porque tiene que drenar agua. Se é pra frente, quem que drena a água? A prefeitura. Y si es para el frente, ¿quién es el que drena la agua? El agua, la alcaldía. Se é pra trás, quem que tem que drenar a água? Você, senão vai ter o vizinho. Y si la inclinación está hacia atrás, ¿quién tiene que drenar el agua? Usted, porque si no va a ocasionar daños. E eu não sabia. Y yo no sabía. Y tenía 27 años. Só que se eu soubesse esse princípio que eu estou ensinando para vocês hoje, Solo que si yo hubiese sabido en esa época este principio que yo les estoy enseñando a ustedes hoy, eu tinha passado a mão no telefone ligado pro meu pai. yo hubiera primero llamado a mi papá. O pai, eu vou comprar um terreno. Deixa eu ver uma sugestão aí. Papi, voy a comprar un terreno. ¿Qué sugerencia me hace usted? Ô filho, ó, cuida com isso aqui. Ah, entonces él me hubiera dicho, hijo, ten en cuenta estas cosas de aquí. Você está entendendo? Então, ¿Sí están entendiendo? a Bíblia pressupõe que aos 30 anos nós temos experiência Entonces la Biblia presupone que a los 30 años nosotros ya tenemos una experiencia razoável razonable em todas as áreas da vida da gente. en todas las áreas de la vida de nosotros. Daí, essa sujeição que a gente tem que ter. Entonces ahí es donde está como esa sugerencia o esa sugestión, bueno, como esa experiencia que nosotros debemos tener. Nosso pensamento e da nossa vontade aos mais velhos. De que nosotros debamos pedir esas sugerencias para nosotros regular nuestros pensamientos y nuestra voluntad para para las personas mayores, Aos irmãos mais velhos. para los hermanos que son Aos mayores, pais da gente. a los padres de nosotros. Então, esse é o nosso funcionamento do pensamento e do afeto. Entonces así es nuestro funcionamiento de nuestros pensamientos y de nuestros afectos. Então, tudo aquilo que você tem decidido na tua vida, você tem decidido baseado no que tem entrado nos teus olhos e nos teus ouvidos. Entonces todo aquello que nosotros hemos decidido en nuestra vida ha sido basado en en todo lo que ha entrado en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. A questão é, andou tomando decisão? A questão é, andou tomando decisão? La cuestión aquí es, ¿ustedes de pronto han tomado alguna decisión mala?
pés ou as mãos? Empezó a meter los pies y las manos, o sea, metió las patas. Andou como jovem fazendo coisas que não deveria? Usted andó en su juventud haciendo cosas que no debió haber hecho. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque você não vem guardando os seus olhos e os seus ouvidos. ¿Y sabe por qué? Fue porque usted no guardó sus ojos y sus oídos. Aí não tem jeito. Y ahí sí no hay remedio. Não tem jeito. Aí você não apenas vai decidir coisas ruins, como pode mais tarde agravar um quadro de ansiedade e de depressão, inclusive. Entonces, a raíz de eso, no solamente se toman decisiones malas, sino que también se pueden agravar esos cuadros de ansiedad y de depresión. Você está me entendendo? ¿Se están entendiendo? Por isso que a gente vê e o que a gente ouve precisa ser priorizado dentro de nós para a gente poder tocar a vida de um jeito adequado. Entonces, por eso es que nosotros debemos priorizar aquello que escuchamos y que vemos para que nosotros podamos empezar a tratar los asuntos de una manera adecuada. Certo? Semana que vem nós vamos começar com o quê? Se vocês puderem, leiam todo dia, até sábado que vem, leiam Mateus 6. Entonces, en la medida que ustedes puedan, lean todos los días de aquí hasta la próxima semana, hasta el sábado que viene, Mateo 6, porque va a ser la base para lo que vamos a estudiar en la próxima predicación. Nós vamos estudar o texto de ansiedade. Nosotros vamos a estudiar el texto de la ansiedad. Tá? Eu quero mostrar para vocês o que é uma mente agitada. Yo quiero mostrarles a ustedes lo que significa o qué es lo que es una mente agitada. Eu quero mostrar para vocês qual é o perfil do ansioso. Yo quiero mostrarles a ustedes cuál es el perfil de un ansioso, Para a gente tentar ir vendo quem que aqui que é o quê, tá? para que nosotros podamos empezar a ver estas cosas aquí y cómo es que funciona esto aquí y allá. Então, se você puder, para a semana que vem, lê todo dia. Entonces, si ustedes pueden, para la semana que viene, lean todo el día. Se você puder levantar de manhã, Si ustedes se pueden levantar por la antes de mañana, fazer das coisas, antes de hacer sus cosas, abrir as escrituras abrir las escrituras e ler esse texto para a semana que vem, então, y leer ese texto para la semana que viene. a gente estudar ele com calma. Y así nosotros lo podemos estudiar con calma. Amém? Amén. Deixa eu fazer uma oração. Curvem suas cabeças.